Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayah Nabi Muhammad Nabi segenap kita di pengajian mana hadir. Mudah-mudahan panjang-panjang umur, sehat-sehat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian tadi poken lewat. Madung kita mulai kita pangkali tentang masalah bersugi. Yang utama hidup kita lanjutkan kajian naon di hari nasadarion wa huwa as-siwak, dan dia bersugi atau bersiwak fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban, di dalam 3 tempat yang paling dianjurkan. Nah, sangat dianjurkan dihitan atau lupur karoon marsugi. Harana disuruh diita untuk bersih mulut, apalagi kita berzikir kepada Allah. Harana papangan tahun Tariqul Quran, jalan keluar Al-Quran. Tariquz zikir, jalan zikir kepada Allah. Makanya di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Bushrin radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, sungguh syariat Islam itu sudah banyak bagiku. Nabahatan ma ya Rasulullah, ajaran ni Islamon nadapo tahu naubege nawamalkon mabahat mawoto syariat Islamon. Aranan tong mengaji iya sian nabi teh gok nai botonia gok nai begenia ngun nabi. Fa akhbirni bi syai'in atasabtu bihi, ceritakan kepadaku ya Rasulullah, dokon majelut tuau ya Rasulullah, torangkon majelut tuau ya Rasulullah, ahamana menjadi peganganku di sude ilmungki, ahama indukna arana songon kajintana lewat datara malkon ko sude uma ite mataramal kon ko masude fotokopi mi ndalalu hoy. Jadi
idokon sahabatan ya Rasulullah, sian sudah nada potawi ahama peganganku, ahama nangkan menjadi induk ni ibadahku, sian sudah na ubotoi. Qal marsabdana binta la yazalu lisanuka rataban min zikrillah, rawahu at-Tirmizi. Senantiasalah lisanmu basah berzikir kepada Allah. Gorakon papanganmu berzikir kepada Allah. Jabat dabu umat lisan lidah ben adong megorakanna. Berarti namar zikiri sebenarnya menggerakkan lisan. Olope adong zikir kolbi. Suidokon zikir lisan angkon mergorak dilaniba keluar makhorijul huruf nai terbege tu supingmu ima naidokon zikir lisan. Jadi anggo inda mergorak lisannya, inda keluar huruf nai, nasib dogorar nai ngana marzikiri anggo zikir lisan. Paling tidak zikir lisani angkon bonggal terbege tu siping niba imana idokon zikir lisan. Rutaban basah min zikrillah, lidah yang basah berzikir kepada Allah. Ima sunabi marbu kodot rutab. Ada rutab korma yang basah. Nah sendiri korma na basahi na balu malamun na maruma pultak aik nai. Jadi pala kaya mu haji dot umroh itabu siamu korma na piri na gorsingi. Ioban ko tuson uma muloi me mapicar mapultak aik nai. Pala ibayan tu kartoni litak karton nai imarutopi korma yang basah. Anggo tu tahun tamar dei masupir. Kirek rek pe manom buket sumagotap. Saya napirna arana inda maraik be mapir. Arana ia barang tahan simpan. Arana ia salah satu yang wajib dizakati. Dari isuruh ita untuk banyak-banyak berzikir. Kalau ita baca naron di ujung ni kitab tahun, sian sudena dianjurkan tuhita berzikir. Sian sudena dianjurkan dihita untuk bersugi. Idokonia di kitab tahun palangala luho sude di tempat-tempat na dianjurkoni na marsugi pinomatna unjung umai marsugi sakali sadari. Sakali pinomatna sadari unjung marsugi. Ima kayu arok nai mokahian ikan na degesanin luar biasa hikmah ni pala ita baca di alak nadung meneliti insyaallah alak na senantiasa memakai kayu arokon kayu sugi belum iteliti alak na pintar ningia menurunkan resiko jantung. Jadi na agama do ubatite. Allah, bahat na epeng mutu jantungmu. Kayu sugi mea modalna. Marsugi saja umai sehat jantung. Onna tobang-tobangon na bahatan na jantung onon. Allah. Momo paribo, momo tersonggot, momo ngapa de? Aso arana jantung maloma. Maka iteliti alai aso seina hebatna Nabi menyuruhan marsugi. Ternyata untuk menurunkan salah satu resiko jantung. Adope menurunkan kadar gula. Na tinggi gulona silahkan marsugi. Termasuk marsugi adalah kayu arok. Tentuna payas papangan tasude oloma aima adong di sini ngia vitamin C na alai na meneliti alai tong iteliti alai do ite aso hebat na Nabi menganjurkan na marsugion harana di kayu sugi
adong hikmah na luar biasa na sangat bermanfaat naron ita kaji di ita. Jadi yang kona baru-baru turun ngun mokah adong dope kayu sugi ni persimpanan ni ruang kon. Ibagi-bagi mabut tido dah. Jadi piga tempat na dianjurkan di ita marsugi, tolu tempat. Na paling ianjurkan. Na pertama, ahaduhuma inda taghayyuril alfam. Inda taghayyuril fam. Ketika terjadi perubahan mulut. Min azmin, daripada azam. Adu azam qil huwa sukutun tawilun, lama diam, lolot inda beraktivitas papangani sehingga mangidomoh kontal ijuri di bagasan, maka bau papanganta, bau papangani, maka dianjurkan maitaisi marsugi. Udah wayah ngadong kayu sugingku gosok gigi doi sina bahat nih. Masuk derwai gosok gigi marsugi. Sebahagian ulama dot idokon ulama masuk mai asalkan iniat kon ko marsugi. Tai tanpa meninggalkan kayu sugi. Anggodong kayu sugi terus doi tai tapake kayu sugi. Tai ning sebagian ulama apabila margosok gigi umai cuman jadi niat sugi, niat kon namar sugi. Jatuh mai menjadi bersugi. Anggo adong niat malolot indah maraktivitas. Andikan mai sado-sado ompungi ibagas. Indah dong-dongan mangecet. Dat marsi tundu tarpodom. Indah dong na pangan. Ngadong na cocok panganan be. So papangani sasakotu bau mai. So nda martukar ayak nai. Ira-ira na ayak na longko. Pala iben nang udai di jiado di udoni ayak jad 2 hari rado baui. Jadi bau ni papangani sangat tidak disenangi oleh agama, apalagi ita naget beraktivitas zikir, get mengaji, soborkat keluar nai. Suborkat na keluari zikiri. Baca mak adong doa na namar sugion. Nah, dokon kamu mak. Guna adong ningmu. Allahumma bayit bihi asnani wa shudda bihi lisati wa thabbit bihi lihai wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Madapot ndape nda si tulis be habis waktu. Allahumma bayit bihi asnani, oh Tuhanku putihkanlah gigiku melalui marsugi. Wa syudda bihi lisati, oh Tuhanku pakoras ma pakencang ma gusingku. Ade gusi surat-suratan itu gorni ite. Pak kuat ma Tuhanku gusingkon. Ulang bain sego, arana anggo sego gusi sego mai iponi. Pala sego iponi mai rosonang udai marmulusan. Bahat nasu cocok josan nari panganon. Porwamu tengah tersargut. Maka doa nai pengakuan pangidoan tu Allah usahona igosok kodot kayu sugi. Masuk ulang mandoah sajo na sudong usahona adong de mandoah sajo ya Rob ya Tuhan bahan mau bayar haji nya kemantong tu kemenak por perua mo ngai daftar ko ngai piu walai pala adong rasokina. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah wa tsabbit bihi lihai nangkon be wasabbit bihi lihai, ya Allah tetapkanlah anak lidahku.
tutup bae nau pasih, tutup bae nau pasih di dalam berbicara, ulang payah mengecet, momoalak manarimo, wabarik li fihi ya arhamar rahimin. Berkati ya Allah disiwakkon ya arhamar rahimin. Au ngada po tau sudening nangudai adong do ulama mandokonna ujung nai baen. Namo memaite. Adu nangkin ujung diduahi. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkati mabaya au di dalam nama Resugion. Oh Tuhan, nama pengasih, nama penyayang, len madiau Tuhan keberkatanna, len dau kebaikanna, len diau kebaikanna. Kan ne ido kon berkat, ane do kon berkati. Ane do kon berkat. Aziyadah martambah kebaikan niba, martambah kesehatan niba, martambah kebaikan niba, pahalo niba, ima berkati. Au ngada po tahu sude, Allahumma bayyid bihi asnani wa shudda bihi lisati wa thabbit bihi lihai wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ujung nai masongo ni jauh ning muaima bisa me na mangamal kon kaji manang udai. Airana idokon Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, ahma wa barik li fihi ya rabbal alamin. Pokoknya setiap marsugi hauma do madiati-atimu palangali di lisanmu, ahma Tuhanku len majau gaya keberkatan di marsugion. Sulen Tuhan jo kebaikan di ibadah mi. Ima doahmu diati-atimu. Au ngadong kayu sugi orgos kon abit mi. Baen anduki landuk na bontar ulang talokung mi buain anduki salendang doisi salendang ma laptangan ma Allah au nau baen adong disi batang ni pandan ni baen ma na mari bersanga asalkan mengikat ulang nasu mengikat misalna pulpen darai arana indah menarik kotoran kaco, keramik, ayu, ndara yang wayunai angkon manarik do imasu ayu arokipe angkon nai suga-suga do ujung nai siga-siga. Ido sumanarik kiai makayu aroki. Jadi isena ke haji tongkin nai dot isena ke umroh tongkin nai imokah itabusan makayu sugi sampai tu Madinah. Sumar sugi sajo ibai siteh. Ima di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Inda taghayyuril fam maruba papangan. Arana papanganon bau. Aso bau harana sudah masuk tu papangani. Sudah ipangan. Baik ia na uskus, baik ia na bau, baik ia na mocom-mocom model di panganon nai. Bau tu si. O saon angkon uskus sugari. Apalagi ita get marzikir. Jadi wahwa sukutun tawil, dia lama diam. Wakil ada yang berpendapat tarkul aqli, dia tidak makan. Anggolek mangan mamaruba aek nai. Indah mangan. Ima pala di bulan Ramadan ben nasumangani ita indah beraktivitas kan ima subawi. Ima sita kaji poken na lewat ma'ruh doning ulama margosok gigi marsiwa dung tergelincir matahari baik ia puasa sunat atau puasa wajib dung tergelincir walaupun menurut Imam An-Nawawi tidak ada ma'ruhnya marsugi ho ning Imam An-Nawawi bahwa pedung tergelincir matahari ning Imam An-Nawawi get marsugi ma menurut Imam An-Nawawi. Jadi setelah tergelincir matahari disunatkan arana namar sugion piadong don haram. Haramia namar sugii. Haram karejoniai.
Adong pua marsugi na wajib ya marsugi. Andi kan mawajib ya marsugi, misal nauma marna zaria. Bo angko marna zaria untung wajib Dubai. Ya Allah ya Tuhanku, asalkan mabaya sehat tahu wajib madiau marsugi. Namo com-coman dabo nazaron. Namo com-coman nazaron. Marna zaria atau adong di papangan nia najis wajib bersugi. Marna zaria asalkan matuhanku naron sampai au tumusojitan wajib jauh marsugi, wajib maya marsugi. Adong antong haram ikarejo onia olo pesah ahamai ipakeia sugi nialak jode adong imusojitan nama dabu sugi nialak boy sugi onia anggona su isin do bayona ulang pakai mandokon hukum dontong ngajau baining mu au pe bangada jawi tinggal lagi udah antong mandokon hukum do kayu sugi sajo pe madabu kayu sugi nialak anggona su isin nia ulang buat kayu sugi bope tujuan na tunadenggan kan tujuan na nadenggan de ama marpahalo ho adong isi umak kayu sugi nialak olo ampun na sabulan-bulan maniramu ngais basuya ibuseng masugion ko inda narido iya inda na sonang ruania manangko ho manangko kayu sugi ndaban beno ni oloma jadi adong doi. Jadi orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarkul akli, dia meninggalkan makan, ndak mangan ia. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bo piadong di tempat-tempat na lain, gok don taina tuluan mana utamana. Napa min wa ghairihi dan selainnya. Selain daripada indamangan atau sopa panganon. Ahame liyashmala taghayyuril fam bi ghairi azmin. Suadong alasan na lain tanpa azam. Adi azaminangkin lolot maradian papangani indamangan-mangan. Oni ahabuseng do penalain siani kaakli zirihin karih. Kaakli zirihin karih. Kaakli zirihin karihin, seperti memakan bau yang tak sedap. Ahame mangan tarutung, mangan joring, ada pe mangulum-ulum dasun. Adong de manomboy masukang ini ya, pangania dasuni muap mulbas atau bawang merah. Sehingga bau papangani ibain neta pangani maka on sangat dianjurkan membersihkan gigi termasuk marsugi harana na marsugi adong do uap ni sugi pala adong kayu sugi ni udah idot kayu sugi ni umai maka pala ipaen tu papangan ni basangayanggo adong do uap tersendiri rupana uap nai diteriti para ahli ima na minimalisir na mengurangi bau sedap na adong di papangan tai sayna deges na kayu sugi ima sumanombo porat ilalau mai na bau dabonya ima antinai so dia bau pai anggo ben kayu sugi muat ni kayu sugi menghilangkan bau ni papangan niba wa ghairiha seperti ahania min saumin wa basolin wa ghairihima daripada bawang putih bawang merah daripada keduanya dipangania bawang putih bawang merah kecuali mamela uap nai misalnya sausun dia macara nanti jadi sunat kon maitayuma marsugi apalagi kita get sumbayang kan apalagi kita get sumbayang dianjurkan wa ghairiha bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi tutuan Nabi na marsugion
Bianing nabinta dari Uzaifah radhiyallahu anhu. Kita kaji umak kok ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yashuzu fahu bis-siwak. Muttafaqun alaih. Pala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngot ya to ngaborngin na parjolo aktivitas ni Nabi menggosok akan mulutnya dengan kayu suginya. Setiap ngot Nabi to ngaborngin na parjolo buat Nabi uma kayu sugi niya marsugi mayai imasu adong dei di lambung ni bantal niya kayu sugi. Anggo umak tonga dong ibantal mi iji ado ikobet kon kodi talukung mi nga mela uni. Padahal indah na sumbayang sajo dianjurkan marsugi. Tarsonggot ngot Nabi marsugi. Sahingga palangot Nabi taborngin baik ia mau sholat atau tidak mau sholat, apapun aktivitasnya, baik ia modom arian, baik ia modom borngin, asalkan mama modom umai langsung marsugi. Jadi sebenarnya sutalu sajo ita ayah umak benna suta amal kon do agaman tai nadi ita do sude ubat nai. Nadi ita do sude antiniai antini panyakiti. Ngot Nabi marsugi iya pala tarsonggot. Na tarsonggot borngin intong tarbagi dua yuda. Adong na langsung ngot, langsung solat. Songon neta kaji na jolo, adong modom mulak. Imana jinang udai. Pala tarsonggot modom mulak. Padahal sugari na anggomi raita tarsonggot tonga borngin langsung maramal ibadah. Ma tonga tolu ngata anda buaya tonga tolu dope maha dope matai mi borat dope matai papodom ma ije papodom ko papodom di tempat solat mi anggo terjago honojis dari tong manombo kaluaria tarpodom namar nojis maturus arong di namomo manombo ben loja-loja na merdet tongkin naik kotor talokung mi ona maksum bayang mi anggo terjago hodo najis modem ko modem mahodia maksum bayang mi painte subuh imasu adongi modem sebelum solat subuh dengan lambung berbaring sebelah kanan. Adong deh kalau italigin tongkin naik menjelaskan tentang solat subuh tarsonggot marsugi aktartu alaikum pisiwak ning nabinta. Na paling banyak anjuran ketuamu marsugi do ning nabinta. Na paling bahat anjuranku buas marsugi. Ia sias papangan imai dokon nabinta sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Nabi an Suraih bin Hani qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Di dalam riwayat Imam Muslim, iya Aisyah, hama perjolok kerejoni Nabi pala masuk kia tubagas. Palaget masuk Nabi tubagas, hama aktivitas perjolo ne kerejoon ni Nabi palaget masuk kia tubagas. Idokon Suraih bin Hani, bianing Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat bisiwak marsu. Rupana adab tubagas salah satu na marsugi iuma. Palagit kita tubagasta marsugi sebelum masuk ke tubagasmu marsugi jolo orgos kon jolo jilbab mi sangak sapu tangan mi awadong doison tisu ni mutisu masoni orgos kon lo sedikit masuk tubagas Nabi sebelum masuk ke dalam rumahnya maka dia senantiasa bersugi. Wahai Suraih, na pertama kali palaget masuk na binta tubagas na pertama kali ikarejo onia marsugi ijia sajo marsugi baru na binta mengucap salam idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Pala masuk kamu tu bagasmu ucapkan kamu mamar salam termasuk mai salam itu dirimu assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ijawab kalai waalaikumsalam. Pala masuk tu bagas ucapkan salam. Ima tahiyat penghormatan me. Mengucap salam bain nentong assalamu alaikum. Dia bentong narempat de salam naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indah nabanai. Ado assalamu, salam sejahtera bagimu. Arana pala menghormati alak mai takaji salam do penghormatan nabotuli. Ima sebenia tahiyatun ade penghormatan. Pala menghormati alak ko salam do indah penghormatani. Pala pasuodot ko alak na jo epeng na denggan me. Tai marsalam assalamu alaikum. Mela rasa bimbang dia hati-hati ni ba. Sombongan jiren ki na suradi mangecet. Hama manghela kebimbangan ni marsalam. Assalamu alaikum ningmu. Waalaikumsalam. Bo naramahan do. Sumar salam nangkin wanggan dina parsib. Marsalam boleh bayani ya. Ima mangela bimbangi dot bingungi. Pala marsali si piamu mengucap salam ma. Pala ngai jawab ya mardosa ya. Ngai bino tu marbadai nang udai. Assalamualaikum ning udai. Ndak jauh ni mardosa ya. Waalaikumsalam. Mak mengucap salam. Tai dengan ayah na sudong doa laki bagasan. Mengucap salam iba na sudong doa laki bagasan. Si botoh ngarong kala au mangkuncina dot jauh kuncina. Kan anggo jabat jo kuncini bagas mi omang kuncina ngarong si laki be. Maka termasuk masalamna idokon Imam An-Nawawi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ditahiyati adi artina keselamatan atas kami dot sure hamba-hambamu Tuhan, hamba-mu nasoli. Duahkon sude kaum muslim ini ansailen Tuhan keselamatan. Ima alak nadenggani sude kaum muslimin job ruania selamat. Jadi wali kekasih-kekasih ni Allah Ta'ala bukan hanya alai marpacuk maribadah. Haduna paling utama ipaturialai hati-hati nialai di dalam bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga. Deges hati-hati nialai indah dong sakit hati goyak nirwa dom-dom imana mangoban kon amal ibadahi. Semerundukan kamu mah. Bahat pezikirmu anggona goyak saja doruamu tu udai inda nabanai. Bahat pezikirmu anggona sucocok lo tu sudaro mina goyak saja doruamu inda taruban zikir mi iridon mendapatkan ridoni Tuhani. Ado maitakaji najolo dengan niroa ido na mangobankon ibadah dengan niroa. Maka isuruh diita memperindah hati, memperbaiki hati-hati niba suias pala iasi bo pengasajia ibadahmu imasidokon Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadahari nasudong guna na harto bope impak kon koy zakat kon koy hajion koy umroh kon ko anak yatim ibantuho sudaro mu itolong ko ngadongi sude gunana tiap tahun ko markurban inda marguna anggona suyas dua tiate mutu alak na lain. Ido induk ni ibadahi salim ido bikolbin salim. So indai pandang Tuhan amal mi irontong mambain amal mi pe. Adonai pandang ni Tuhan dengan nirwami. Makanya lebih baik orang yang jahat tapi merasa bersalah daripada orang yang baik tapi merasa alim. Sangaw na hoinang amun alim-aliman kamu na ahli ibadah kamu. Allah
Makai masih dokon ulama bianingia pala purwamu menjadi kekasih Allah, jangan lagi pandang dirimu, pandanglah Allah. Anggap ibadahmu tidak ada, yakinkan itu dari Allah. Selesai me anggolik ida hodo peho inda pe naik derajatmu, inda pe hambo yang golik iligin ko ni sedo pandang Allah. Nasuk tu bagas marsalam jawab masalam naik pala isi hotel umah halo. Kalau adong kalak na sumbayang wajib dia jawab salam naik. Belum kau menjawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Indah wajib ijawab asos tu sini salam tai. Mu'minail jinni wal insi. Salami assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tui sede salam midot doa mi. Linda untuk pribadi. Karena bukan ditujukan untuk seseorang. Ada salam naik salam zikir. Tui sede mu'minail jinni wal insi wal malaikah. Salamat kamu ning mu ma'abis solat. Tui sede dokon mi. Tu sudah ala ana mukmin jin dot manusia dot malaikat sudah doa mi mencakup indah tu pribadi mulai madohot pat kanan do pena kecek sugi itang amo ai manyamping soti nama nyamping saja do mulai madot pat kanan aso di muluan dohot pat kanan harana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dia mengkanan-kanani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dia bahkan menyuruh kita umat untuk mengkanan-kanani. Ulang mangkiri-kiri kecuali tempat adong jelas jelas keterangan na angkon na kiri. Anggo bisa kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyuruh kita kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pekerjaannya dengan kanan. Tanah ulihi marsolo wa tarajjulihi menyisir rambut. Rambut munsiamun do perjolo. Wa tuhurihi bersucinya semasuk udah palai tamar udu kanan wa pisa'ni kulli dan semua keadaan. Semua keadaan naik termasuk mau maiman calong bulung gadung. Job derua mau bulung gadung mi. Talpok do tangan kanan. Mensyukuri doi. Manombon saja layas do marwania. Sonang narwania dalam makna magodangi bulung gadungi. Kan job deruamu. Pala dong bulung gadung mut patole talpok kalak. Buat kamu kakak ningmu. Sepalai buat kalai subahat tunasna. On manombong bulung gadung ni pengawi patole talpok kalak. Ngantung martunas-tunas ke tu ginjangan. Padahal ia bulung gadung calongon. Gadung naik ngatar pangan, batang naik mengerti iba. Palaman calong bulung gadung bain kanan. Membuat rimbang buat kanan. Musim rambutanmu kanan bain menghormati nikmat ni Allah Subhanahu wa taala. Mang kanan-kanani songon neta kaji najolo. Tu bagas bain kanan. Tu musajid udah bain kanan. Marbaju songon kajintai bain kanan. Marsolop kanan parjolo. Manggaur gule kanan, mandai gule kanan. Ulong ko mandai gule kiri. On manombo na udah mandai gule kiri. On may dilat ya. Ulong dilat kirimu. Iya do dilat kananmu. Silahkan tangan kanan. Oloma mangkuhur ko tangan kanan, manggotap bawang ko tangan kanan, manggaur pala di dapur tangan kanan, minum pakai tangan kanan, membuka pakaianmu tangan kiri, anggomar pakaian tangan kanan. Sudah aktivitas idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam
bianing nabinta wa fi sya'ni kullih, semua keadaan nabi mengkanan-kanani. Nabi noto udai nakadejoi kobun mangarabi tangan kanan, tangan kirion pendukung mayai, bukan dia induknya, kecuali kebersihan. Anggontong toharoh majelasi. Allah, tangan kanan mambain aek tuigung, tangan kiri mangkuraokna. Ina pas mai kebersihan mangkanan kanani, mangangkat ember ko kanan, adong duri idalani mangmumutna kanan, mangirio nabit kanan, manduda bulung gadung kanan, manutung balana kanan, sude kanan aso mempergunakan kanani bahagian daripada nikmat Allah. Salo senangudai sumbayang zuhur ket sumbayang sunat ko mergeser ko tu kanan. Kan disuruh deh makruh hukumna isi iba solat fardu lek isi solat sunnahna. Sendia do igeser udai sotik tujia tu kanan. Au bangarung kanan ku guru be aso ning udai pas iding-dingi haunya. Tujia do mau kehnya ulang tu kiri. Tu kiri pejadi tu belakang pejadi. Pokok na ulang isi iba disunatkan mengkanan kanani, manulis na udai kanan, membalik Al-Quran kanan, ulang bayan ijurmu, mengangkat kitabmu kanan, mengangkat tasmu kanan, aso adong isi catatanmu. Agok lumapul kitab buku ibu catatannya, bayan kanan mengobanna, sudah kanan mangan kanan, ulang pakai kiri. Aso harana salah satu cara memuliakan nikmat Allah dianjurkan hitau mangkanan kanani. Allah mah. Imang abinoto get adong calon permen muget ro lehen tu sia bakwan, lehen tu sia gorengan, lehen buseng la siakna. Sanga main dua-duana. Rade main dua nai, goreng mun kanan, bakwan mun kanan, lasiak mun kiri. Nda tolai. Aso harana inda tolak kiri, ligin maalaki palabahat aktivitas nia kanan ala namar ilmu mai. Ima pala modom pe lambung kanan. Betul doa. Lambung kanan, meng kanan kanani. Salam tu kanan. Maruduk kita kanan. Rasulullah salam segala hal dia sangat senang mengkanan kanani, kecuali keluar ngun kamar mandi kanan, masuk kiri. Ima adopi, ima perhatian turun koni. Jadi orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ima masuk matu bagas pakai kepat kanan, mengucap salam kita tuala nadisian. Baca doa masuk rumah. Doa masuk rumah. Allahumma inni as'alukal mauliji wa khairal makhruji wa khairal makhraji. Allahumma inni as'alukal mauliji wa khairal makhraji. Bismillah, bismillah walajana wa bismillah kharajana wa ala rabbina tawakkalna. Ima doa masuk bagas. Nang koni sapaan be dapat doma sebahagian dapat. Allahumma inni as'aluka ya Allah mangido bayatuho kebaikan di tempat masukon, kebaikan tempat masukon di pintuon ya Allah len jauh kebaikan. Ima pala pintu mina joli do kon tobang-tobang ulang juguk-juguk i pintu betul deh mak. Aso sulang ningia terhambat kebaikan ni. Kan sendiri na jolo mak. Na jolo tong pintunya lak martangga do. Aisi memarjukan. Palanga tingkap na bolak-bolak. Isi may marsuri. Dong salo se marsuri yang buko ni obuk ni puyu-puyu ye bay ni tutor. So ni dina jolo. Ay ma.
aurat nialak pala aurat sarupo do hukum nai na marsambung tu sibuk ni adot na sumar sambung sugari igotap obuk ni nangudai ibay nito pidalanan sarupo do dosada idot nai patidaon mo diulumu manombo mangido mo kaya da borui papondok obuk niya tu salonan igotap satonga ibain kalay tu tempat pambukonan ni asari ito pidalani obuk niyai manombo na sa satonga dope sa satonga rol 15 senti sinamaligin na sa tiop iligin alak alai alak na aja nabi na mangida aurat niyai maka dia tetap berdosa. Maulang parambungkon obuk mo itingkapi oni puyu-puyu at tak tutoru namar balun sa jolo may turu tingkap niya na jolo aso aurati wajib itutup aso aro na idokon na aurat al aibu aib aurati artinya aib aurat dabo aib doi maso itutup anggota rida aib ni ba aurat ni ba ailaan doi masalah satu nikmat nailen ni Tuhan diita na manguluan inda nikmat harto sajo inda nikmat ibadah sajo inda nikmat mengaji sajo inda nikmat jabatan pangkat keluarga ado nikmat nagodangi salah satu nailen ni Tuhan jo itu tupi Allah Ta'ala aibmu betul dong mah indai pabonggal Tuhan udai sampai matobang sangai se bahkan tu nang udai pe indai betul nang udai takar-takar ni udai dumpak poso udai mayarut Allah Ta'ala arana kawin kamu dot udai na jolok mama limjo mama tobang ruanai anggo dompak poso-poso udai na biasa do udai misalnya membuat itik surat niala menangko tarutung niala misal tengah betul nang udai ibe aso dung rap dot nang udai maruba maudai aib nia udai mayai dohot Allah Ta'ala makana itu tupi Tuhan aib ta syukur me masu adong kalak na buka ni Tuhan aib niya ondo pe manggadis ganja terdapat terus ondo pe dot ma terdapat terus aso ibuka Allah langsung aib niya bayohi 15 tahun mana na manggadis ganja licin indah unjung dapon itu tutup Tuhan aso tutup Tuhan bisa jadi Allah bukan harani kasih sayang ni Allah mungkin tapi Allah biarkan dia terlena di dalam maksiatnya. Jadi alak-alak na terus maksiat, rasoki nia deges, sumbayang ngada, puaso ngada, rasoki deges, berhati-hatilah. Jangan-jangan ima carani Allah untuk menghino engkau. Itu ini deh. Ihinoon Tuhan ade bisa jadi ilahnya kenikmatan. Tapi itu cara Allah untuk menghinakanmu. Jadi itu tupi Allah aibmu umat. Jadi pala ima pala masuk kita tu bagas bain pat siamun ya Allah len madiau kebaikan di tempat masuk kondon tempat keluar bismillah walajana bismillah kharajna dengan nama Allah masuk ma'au dot nama Allah keluar ma'au wa ala rabbina tawakkalna tu Allah Ta'ala do martawakkal ibagas kon inda salamat ko ibagas mi pe yang ngai salamat kon Tuhan bo pe ben ko tolu engselna igoruk buseng itung-atungan ay jior na pirtong dongani aman menia seinda idaya goruk-goruki dung idaya engsel nai lupa maya martawakkal tu Tuhan aman maawi ngabe masuk kalak tuson salamat maawi nasego ni nangulai ngana salamat ke ben goruk-goruki manombo makopit tu goruk-goruk nai nggak bisa keluar adong dena jolo ditile inda tare lagun bagasi aso mahebat tu bosinai mahebat tu tarahana ado guarna jaro janai terbakar nggak bisa keluar. Jangan berpegang kepada sebab dan kepada amal. Ulang seligin amal mi. Anggo ligin ko amal mi, mautik mi mak tawakkalmu. Iligin ko malimbat ibadahmu, mautik medwahmu. Tu Allah Ta'ala tawakkalmu. Jadi ado ulang ligin amali. Hima sudah kon nabinta, pala masuk ko tu bagas martawakkal ko tu Tuhan. Ya Allah, selamat ko na. May taida pala robalani Allah Ta'ala.
Nei bagas niai do turun runtuh gunung itu bagas niai timbun do hotia. Adong di rumah. Dungi pasangia keramik i kamar mandi niai isi maya silat. Anggo dompak indah pedong keramik aman dope. Dung mar keramik kia yas idea deges i madalan na susilatia. Hati-hati. Jadi bertawakal, tawakal berserah diri kepada Allah. Sorahkon tu Tuhan sutenang ati-atemu maita kaji diarina lewat. Jadi orang-orang tua nami dan dimuliakan Allah, imana pertama. Andi kan mana paling dianjurkan marsugi pala bau mapapangani. Apalagi get ke hotualak. Andi kan mana paling dianjurkan gosok gigi dot marsugi pala termasuk hari Selasa jam 09:30. Aso ara get Roma umpugi get Roma nang udai ETI seudun bo aso marsu dot ka dot alak sujop ruani alak arana pala bau na daun de malaikat sian kita imana pertama. Wasani indal qiyam istiqaz minan naum, ketika bangun tidur songon nangkinan marsugi pas tersonggot modom. Idokon Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar pala tersonggot kita modom tonga borngin la ilaha illallah kadi bacaan nai wahdahu la syarikalah tersonggot umak jam 2 tersonggot kotonga tolu amai baca ho pala tersonggot kotonga borngin di dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghafirli. Summa da'a, kemudian mendoaku melainkan diijabahlah doamu dan keinginanmu. Aranang go subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar udah ngamari marsangun je miloyu dah sah doi. Isung sangko pengan namo ngai. Udah boleh Allahu akbar do parjolok tolak. Min ai dari mana saja kau mulai. Tapi Nabi asun tong itabain subhanallah do. Nangulaki kajim isi nata songgot modom baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah baru selesai subhanallah walhamdulillah baru Allahumma ghafirli ampuni ya Allah tumma da'a mendoah nangudai dapat tersonggot modomi ustujibalah diijabahlah doa-doanya. Jadi salah satu doa namu kabul pala italigin di dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi tersonggot modom. Aso dekes mukabul mendoa tersonggot modom harana nayasan kona baru tersonggoti songon kajintana lewat ama ias naik temodom nangudai jam 9 tersonggot kotonga tolu 9 10 11 12 sada 2 tonga tolu 7 jom unjung kemangkobari mak wana yaskoi unjung idahona haram indah. Apalagi matubat koto lunoli dalam kitab Al-Azkar isi alak na membaca istighfar tolunoli ada sini nabi tadoi soe ama laskit modom astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wal hayyu wal hayya rupo de anggo hadis wal hayya do astagfirullahal azim astagfirullah laskit modom umai astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ibaca nangudai laskit modom Allah ampunilah dosamu walaupun sebanyak buih di lautan indah sebanyak buih idokon nabinta sebanyak bintang di langit sebanyak pasir di pantai
lebih sebanyak biada di ayamid dunia, sabahat hari duniawan isna istighfar tolunoli lo seget modom nia sudah dosa-dosanya diampuni Allah. Ulang kau lupa istighfar di rumah pala bukit modom ini dong orang kuna sompat mu bebe sompat do isi alak na istighfar, ada istighfar minta ampun, ada taubat. Ada nedokon istighfar minta ampun, ada nedokon taubat. Pala artini at-taubah ar-ruju'. Ada ruju' kembali. Pala alak nadung marpisah kalai tabi di ite sonuma. Rujuk mulak aso ben nasusunang de ilalaiya sado-sadoiya angkon na kembali do tu istri niya. Ima rujuk. Alak na tubati berarti alak na rujuk. Madung loja iya na tujia ternyata tidak ada yang membuat hati bahagia. Tidak ada yang menyenangkan. Tapi setelah kembali tu Allah dalam arti kembali kepada ajaran agama Allah, kau tu majelis taklim mengaji isi dope surah soi ketenangan ini iman edo kontubati arruju' ilallah, kembali kepada Allah. Jadi istighfar minta ampun. Jadi ayah umat ita sudah isna lasgit modom naron borngin naron bor astagfirullah baca joloma sudah sulen ju jasah naon astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi palai baca tulunoli dokon nabin tadi dalam kitabi sabah bintang peigin jangan dosamu Allah hapuskan. Sebanyak pasir di pantai dosamu Allah hapuskan. Imam pala itabahat merzikir apalagi lasket modom narjanji mo tu dirimu ulang tinggalkan palagi modom ko momodon tong tilema momodo na biasa doi baca tei momen nai get modom kita na lasket mati madaboy na lasket meninggal me na patuluna indal qiyami ila salah, na paling dianjurkan bersugi ketika berdiri melaksanakan salat. Baik ia waktu jugu kia mersugi kinan inda monga. Baik ia ketika waktu juguk dope ia dan berulang-ulang ngamonga. Misalnya habis solat fardu, solat sunnah bersugi buseng. Habis solat sunnah, solat jenazah buseng. Atau solat sunat tawaf, solat sunat tawaf, atau muamistu solatit tawaf, wa sujudit tilawah, sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ibege homa di luar solat ayat naian dianjurkan ko sujud tilawah. Isunatkan marsugi. Adong tong sujud sajadah. Jiruna tujion. Ada beda anai. Nalik idu ayatna. Pala kita baca di dalam kitab sujud tilawahi idokon ulama. Sujud tilawahi pala sarupa doi sujud sajadah. Pala tilawah membaca ayat sajadah. Pala sujud sajadahi sujud di dalam solat. Pala tilawah di luar solat. Mati dah umai. Imane turun kunni gurun tatuita. Pala sujud tilawahi ibegeho alak membaca surah Iqra, surah Al-Alaq. Wasjudu wa qatariba. Ningiai musajiti ma. Hodong pak disi jongjong ko Allahu Akbar atau nangkon jongjong jugu arana sujud tilawahi sunat sujud syukuri sawon neta dokon na jolo sunat nangkon pe jongjong ko nasah de sujud syukur
Imiantong anggolek bisa jongjong mau mai. So na jongjongi salah satu kesyukuranmu. Adong na membaca ayat sajadah di sampingmu. Yantong ayat sajadahon zikir nia setiap waktu. Painte-inte isya dibaca ya lambungmu sujud surah sajadahon. Hona jugong anda jongjong umai sujud tilawah ko. Allahu Akbar, langsung sujud. Marsugi hojolo dianjurkan me. Bagaimana dong mah? Wasyukri sujud syukur. Wa khutbatil Jumat di udana khutbah. Kalau di udana khutbah silahkan sujud. Silahkan marsugi. Ada nama marsugion di luhan abinta sallallahu alaihi wasallam bisa ba'i wa isrina darajah saja me 70 derajat. Bisa ba'in wa isrina darajah. Terakhir sangat dianjurkan di itaget modom ka iradatin naum marsugi get modom andikan dope wa qiraatil hadis wa darsil ilmi waz zikir membaca ilmu dot marzikir wa inda dukhulil ka'bah get masuk nang udah itu ka'bah nasibino tu deh te menurut adat nang arate tengah binoto get masuk tu ka'bah wa inda dukhulil insan baitahu ketika masuk ke rumahmu ketika bertemu dengan kawan-kawannya wa indal atasi wal ju' ketika lapar dan haus silahkan bersugi. Apalagi wa indal ihtidar ketika mendatangi kematian. Apalagi meninggal mabuat kayu sugi ngatar buat kobe dokon tu keluarga mi sugi alaiho. Dianjurkan doi palama payah penyakit ni umak naik dopak isi anak naik baru naik sugi tengayong kayu sugina buat sapu tangani sugi ipon nai niat kon marsugi so isi ala nai sugi laus ket meninggal dijelaskan dison tusahilu khurujar ruh memudahkan keluar ruh momo keluar ni ruhi mo pian cintai momo adong na an cintai payah palaalak na momoy keluar ruh naning nabinta songon dia ayak na mengalir ditarup muyu masing-masing momo doras mengalir ni ruhi imasidokon nang udai manombo ngana bayan nabi tope nai tarik nyedosan tarik make na baru mangkuling dope ya la ilaha illallah palau ligin bayang ana dong be aso mana mau muangkangnya harana seperti mengalir air adong tong manombo gor-goro madung satu nga ari adong marjom-jom mailigin ngalipati ngadong gorak telek suke imasuget adong bagay na mangido mohop kon kamu dongan ning nasadalak adong no pinasumohop kon na danarara ikhlas maho ining nasa ikhlas mau mangkuling maada boru itu balak lainnya ikhlas mau angkang kepe hoy bolus konia indara juo ulang dokon suni banda tolei ma adong busayang mautiatin na tobang tenda bain-baino ni aday buka kamu bungkulani da bain-baino ni adong hubungan na tu bungkulani aday adong panyobob na bisa jadi harani penyakit niya bisa jadi payah sakaratul maut imasaduahkon Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut mudahkon au sakaratul maut ima di majelis wirita di palamar wirid kita di tempat na lain mai tatorang konon alak na dikhawatirkon mati suul khotimah tolwalak pertama tarkus syukri alal iman ngagodang ruwania tu iman niai ima sungai jago iya layas ruwania ndai harga iya Allah taala ngai harga iya sumbayang nei puaso niai dikhawatirkan mati tanpa iman kodang ruam tu iman mi ime na godang hargai na ime obanoni on sudengana dongon na paduana tarku khaufil khotimah dia tidak takut suul khotimah palama biar ko suul khotimah ijago hode mapanjagona pabahat zikir padao maksiat mabiar da mo mati suul khotimah jago alak na mabiar di namar jago palama biar ko mago epengmo masih kobet kopir di cakumu masih tiup-tiup koi pengon ibayan dope koje ikotuk gambo sulang mago dope indah asin na amagoan alak na layas
Betul do ma. Anggo layas ko tu iman mi ngai jago homo legun sanari. Inde karijon ko ibadahi. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Indalah homar zikir. Maka dikhawatirkan kau akan mati suul khotimah. Nauzubil. Marsi jago iman nama aso harana nagodang harga. Mai do seremi manombo kopit do mai tangan musulang madabu. Dong salo setabu si iurpis kon depe tangani iparjal tokoan. So ulang madabu dia ban kode menyapsap indah dia ban kode seremi tu sabaan indah harana nagodang harga ulang layas ruamui serei mada imani satiok maksiat ko nama jego-jego iman mahoy napatoluna wazulmi alal ibad mambain goyak nirwani ala isi-isi di antara ita na mambain goyak nirwani ala mate iya pitu alak nai na benci tu sia harani perbuatannya dikhawatirkan mati suul khotimah wazulmi alal ibad mambain ancit ni ruani ala ancit ruani sudarunia ibenia ancit ruani umaknia ibenia ancit ruani ibotonia pambainnia ancit ruani jirannia pambainnia zalim tu hamboni Allah baik ia perbuatan nia ucapan nia pala adong ancit ni ruani ala jo meninggal kauma harani kezoliman mulut jahatmu indah mangidomu opko dikhawatirkan payah metallus ruhmi dan sangat dikhawatirkan mati tanpa iman. Iman paling ibiar ko ni jadi mudah-mudahan kajin tadiarina sadarion bermanfaat di kita teh bahwa pekaji Nabi aso marsugi mudah-mudahan mur ita amal konon na jopan ruani Tuhan non tile na marsugion olo rumah job ruani Tuhan nagoyakan ruani setanon ni sana marsugi nagoyakan ruani ai olo menambah kepasihan menambah casni mata olo aso pala ias papangani ias me boltoki pala ias boltoki mo ngamai sehat me sude boltoki do sumber ke penyakit itile pala jago ho di boltokmu ya sehat mohoima ni masu jago panganonmu jago nai panganmu su sehat insyaallah pala sehat boltoki sehat me sude sibuki mun dia masumber ni panganon itu boltoki mun papangan niba ni masuna binta ngem prioritas kon papanganon anso ias su sehat kita amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua nami madong permintaan manasik haji sama manasik umroh setiap untuk saaton selama bulan Maulidon harana bulan Maulidon adong-adong perjalanan uma ayahku sasudah nangabina turang naget manasik naget haji sataunon isi naget manasik hari Salasa dung salose mengaji untuk sabulanon tinda pesadarion oke non manasik haji kita buka ison manasik haji na paduana pengumuman tualak umat sasudena ngasi binoto adong pulpen muyu na mardabuan mangidemohop diamu ami pakumpul de isi bonga putu sangaje ben kalai nga binoto get marung kar konon sangaje pulpen miligin ma palagit jore piarga saribui manombo manulis-nulis sa uson mangidemohop jamu tertulis ko na upage moob de nangi ai mada pokeni adong na madabu dompetna dot kuncina lap tangan na pinatinggal mo yun son ami simpan de maisi ngabino to na ada buan dompet na amaguan dompet dohot kunci pokeni mudah-mudahan isi de bagasan imi simpan isi na amaguan pulpen auget jol pe pulpen mirung karno isi palang agit jo bentong ikhlas kon ma betul do ulang menjadi do sa pulpenon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, memohon kepadamu ya Allah yang bernama Nurul Hakiki, yang sedang menyusun skripsi, dipermudah ya Allah dengan segala urusannya, dipermudah ya Allah segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami memohon kepadamu yang bernama Ahmad Idris ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dijauhkan daripada narkoba termasuk ganja dan sabu-sabu. Ya Arhamar Rahimin, yang bernama Rapli Azhari ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah dijauhkan dari narkoba, mantak mengisap sabu-sabu. Amin ya Arhamar Rahimin. Dengan izinmu jagalah anak-anak kami. Kami memohon kepadamu ya Allah yang bernama Ahmad Syafi'i Ritonga, yang sedang penelitian menyusun skripsi, dimudahkan ya Allah cepat selesai dengan izinmu dan rahmatmu ya Rabbal Alamin. Yang bernama Husain dan Maisarah ya Arhamar Rahimin, dengan doa kami semua yang ada di majlis ini, mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kedua orang ini, kepada pasangan ini ya Allah, anak dan keturunan. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, minta tolong supaya laku tanah yang mau dijual, niatnya orang masing-masing, tergantung niatnya lah naik. Amin ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkan umur kami, mudahkan rezeki kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.